Robin Sharp, give it some Mama, Mama, Tenemala, Mama, Mayonga Cusino Room, Mama Nigana Ami, Atonga Tani, Tengi Belanga to Sueta, never you met Annie, Nasamani to Auye, Metani, Angagoni, Nemetani, to Augan, Nebetani, Honey, Metani. Sigite masa nebetani masa solo ye kumarafa tinya kumaye tingeti beba bari bono tuwa ukene kunu temena ne bayo aunta ni disera au ne kana irunta nangi zaki sausa ona nura fanga tanyini ni fendi mongo ngibolobi ube kuma jambo ali be mami mafamuya ube beina sa wote fanga metani tama metungaluna tungala dia yeta tama meta damanala tama dia yeta tama meta manala wala sabu masalu onona fonga ni ne ba metani kudu demena etu meto milioni biti kelenge wani bisera puri ganjeru siri jerani jetiri diba ne ba metani Miri kumena amiri ngoshi miri masena ega duwa uni pemu yaranga sawu mamani ala zona ega seganti lage furu ne jabo oika kuri dinare sumana mamani kana ami atonga tani tengi belanga durita nebayo metani Nasamani to Auye, Metani, Angagoni, Nemetani, to Augan. Salut internet malio mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ka wal mando fo limini dantala tout sera balma kede do agas 24 ambe nyogombolo ndande do 5 sur 5 krengri nyana anti kartinina depuis bureau kono fo telegram sanfe kaw fo ka wal mando fo limini dantala akira teleflay kera watini ndo ye kona ke chogode do bara bena tasira de do sino ambia anteta ante machi otemenen ko fi manga famille EPR. Les soldats invisibles Kaufoka Walmano Folimini Dantala Maliko Keneka Hornia Keneka Ladria Keneka Otemerenko fait bureau qu'on fait telegram sans fait internationalement féminin anti-katinena Moroye ni vidéo kungurni anti-katina kungangoka Kaufoka Walmano Folimini Dantala Tusuru Ambe nyombolo dandedo Ambe nyombolo Otemerenko fait ça fait tamba de tuntembolo odonna nyeminiziri ka interview do nya publié nga page sans fait. Mais ni ne yɛrɛ donto en gan niveau là parce que ko kacha boko be fana na tuma de don quoi kele mabla kele fana na ke chogo de don ate ko min nyina na antikatna mo ko no sigilen do ka lameni ni lajeli de ke munde be ka ke mali yɛrɛ be ka tasira jumende ka kele kacha ombolo liti kacha ombolo mais ko bena ke chogo dron de do ambe nyogombolo mbe abana fo itenanga kene komi kunu ndumbe ke chogo mina awanga fari depuis kunu ndumbe ke chogo mina mbo niveau de ka nte regle nte sagi ko mangante la sagi bagabagate la sagi fo itembonka tasra inkambe no la halbi abe mimbolo ko yelema kera etade yelema na nonte nebe no la nebe katade nete sagi ko de nete mina minna nete sagi katola de mbafe ka minge ko de suru mbafe kato de nofe o dron de do Abeya bela jelenya ye nya publier kabla yichibuga kabla nga bazi sanfe femiye alhamdulillah ministry jumende ministry min siglendo diaspora kunganko kibaru yakka kerengere nyana o alhamdu kele aleden nana yakata kuma radio ni television ka gila mini toro min be malende unka ya fo atumbe Kasim Traoré ka plateau ka mama mina consulat datugura mama mina consulat tira alhamdu tumbia anana okunganko la ya parce que tiali min kera ale refana kera sababu ye pour que ani ambassade ni conseiller farla nyonga pour que kanega papier ko bloquer o betimena antimena o kante sagiko mimbe na Kenya fe amago bodela mimbe na wolo ko fe amago bodela malendo mbe na minye jimbe na minye amago bodela me min kera kateme o kera kateme me ani ne enta dabla ne manta dabla de me o tembalinga litila o tembalinga foila
toujours mba ɲini ka avancer ka taa ɲɛfɛ de n t'a ɲini ka segin kɔ i bɛ se ka ko kɛmɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ y a pas de souci ne bɛ nɔ la toujours la patrie ou la mort nous vaincrons an tɛ yan mɔgɔ kama de anw bɛ yan fasoko de kama ni alihamudulila den bɔra Mali kɔnɔ kana yan ko parce que consulat tira kana kɛ badenya ni sinjiya ni teriya ye maliyɛndenw kama yan ngalontigɛ ni kalabantiya kuma ni nendiya kuma minnu yɛrɛ Ala yɛrɛ ma barika yɛrɛ don a la ale yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ kɛra min ye ko alhamdu ma kɛ foyi ye maliyɛndenw ma ni tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ tɛ alhamdu yɛrɛ tɔgɔ min yɛrɛ bɛ e kan o yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ de e minisiri to hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ ka yɛrɛwoloya kɛnɛ ka k'i ta k'i bila maaw ka gɛlɛya ɲɛɲinini na maaw ka degun ɲɛɲinini na e nan'i sigi Faransi ya kumakan duman tɛ kumakan duman ye ma min fɔ yan i taara Mali kɔnɔ ka t'i sigi arajo la kumakan duman tɛ kumakan duman ye ma min fɔ yan an m'o de fɔ i kumana i ma kuma an ka sira t'o la i ye fɛn fɔ i ma fɛn fɔ an ka sira t'o la an mago bɛ mun de la maaw bɛ bɔ kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ kɔnɔ cogo jumɛn de la Mali bɛ situation min na bi ani liti daminɛna ani bi tɛ san kelen ni ko foyi ma ɲɛnabɔ ni na ko kɛlɛ la pas paga transition ma pas paga kɛ i ma pas paga kɛ i ma baara kɛ e bɛ tila ka t'i sigi arajo la i kan ka kuma min développer maliyɛndenw ka gɛlɛya n'u ka tɔɔrɔ ka jamana kɔ kan i bɛ taa kuma bama yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔw ye fɛn minnu yɛrɛ a tɛ don hakili yɛrɛ la a tɛ don hakili la yɛrɛ a tɛ faamuya yɛrɛ alhamdu an ka nin yɔrɔ lamɛn an ka taa donc an b'u encadrer et puis ka u organiser pour que u ka se ka don Mali nafa sira fɛ u yɛrɛ ka nafa sira fɛ maintenant les fins c'est migration irrégulière ko kɛlɛ a dan sigi o la parce que vraiment migration irrégulière man ɲi parce que denmisɛnninw bɛ bɔ yan mɔgɔ 30 i bɛ sɔrɔ mɔgɔ 5 dɔrɔn de bɛ se kɔgɔjida la o mɔgɔ 5 yɛrɛ peut-être 1 dɔrɔn de bɛ se o 1 fana mana se a bɛ minɛ n'u m'a minɛ Italie u b'a minɛ France ou bien Portugal ou bien Espagne ou bien Grèce a bɛ to yen finalement i b'u ye o jamana yɛrɛ bɛna anw fɛ yan k'a fɔ ko aw ka denmisɛnninw bɛ yan an b'a fɛ k'o rapatrier donc a kɛlen bɛ problème ba de y'an bolo vraiment an b'u informer pour lakana et puis bon trouver aussi au niveau du gouvernement les moyens pour que ka bien aw ye alhamdu ka nin kuma in mɛn ko maa minnu bɛ bɔ ka taa tagama maa minnu bɛ bɔ ka yɛlɛ kogoji kan ni maa minnu bɛ taa sira wɛrɛw kɛ pour que ka se ka Europe jamana sɔrɔ ka t'i balimaw ni sinjiw bɔ nɔgɔ la ko ka fɛɛrɛ ɲini ka solution ɲini pour que ka se k'o lajɔ ko parce que i bɛ taa jamana minnu kan o jamana ɲɛmɔgɔw b'olu wele waati dɔw la k'a fɔ k'u bɛ n'u rapatrier k'u ka jamanadenw wele pour que ka se ka kangari da u ye ko ye ko min tɛ ko bɛnta ye i b'a fɔ maliyɛndenw ye pour que tagama min n'aw bɛ k'a kɛ ka taa wali jamanaw kan aw ka fɛɛrɛ ɲini ka tagama dabila a y'o fɔ alihamudulila ko c'est-à-dire n kɛra ɲɛmaa ani bɛ kɔ dɔw ye tɛ kelen ye n kalanna ani faamuyali bɛ n na k'olu tɛ kelen ye jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u wele k'a fɔ k'u kana k'u ka jamanadenw b'u ka jamana kan comme Europe ninnu cogoya kɛcogo parce que bɛɛ n'u ka jamanadenw rapatrier ka taa Mali kɔnɔ aw ka kodɔnbaliya n'a ka kalanbaliya de don aw ka fɛn dɔnbaliya de don aw ka fɛn dɔnbaliya de don aw bilala kun min na aw ma se k'o kun de ɲɛnabɔ jamana min kɔnɔ maa kelen bɛ maa 60 maa 100 niyɔrɔ dun o jamana kɔnɔ n'o dɔw ma sa kogoji la n'o dɔw ma bɔ ka taa jamana wɛrɛw kan i bɛ mun de kɛ jamana kɔnɔ i bɛ balo cɛncɛn de la i bɛ balo bin de la comme baganw wa est-ce que i bɛ balo bin de la comme baganw wa oui i bɛ bɔ i bɛ taa ni b'a fɛ ka se kogojida la i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ min bɛ tɛmɛ dɔw bɛ sa kogoji kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ i b'u bɛɛ minɛ kelen dɔrɔn de bɛ tɛmɛ a y'o ɲininka sa an faso ma k'an faso de ye quoi an faso o ma k'an faso de ye c'est-à-dire an dɛsɛra Mali ko de la quoi on est déçu pour les Maliens on est déçu pour les dirigeants maliens c'est-à-dire an dɛsɛra Mali dirigeants de la quoi courant ni kɔrɔlen a bɛɛ kelen dɛ courant ni kɔrɔlen a bɛɛ kelen ne y'o de fɔ n ko ka Modibo Keyita bɔ a la maa o maa bɛ an b'i kɛlɛ fo an ka hakɛ ka sɔrɔ don min na fo n ka laɲini ka sabati don min na alihamudulila e bɛ ministeriya la san joli kalo joli waati joli don o don kumaba don o don média don o don internet don o don e bɛ kuma maliyɛndenw ka gɛlɛya de kan don o don e bɛ kuma de maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ la don o don e bɛ kuma de e bɛ ka maliyɛndenw rapatrier mais mun de waliyara a kɔnɔ papaga foyi e sigilen don nin kan dɔrɔn de ka médiaw la i b'aw filmer dɔrɔn n'aw da magara nina ko la dɔrɔn i b'a fɔ ko n'o ka ye baara kɛ baara de kɛra ne m'o de fɔ an tɛ ka di na mɔgɔw ya fɛn fɛn b'i da waga mɔgɔ tɛ nina ko kunkan ko dɔ ka tɛmɛ ne kan cɛ tɛ dugukolo sanfɛ walahi i mana ko k'a kɔnɔ i bɛ segin ne nɔ de la mais i tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ ne kan fɛn wɛrɛ t'a la de ne ye nin de di ne ye nin de di ne ye nin di cogo min olu minnu ye faso dirigeants ye n'u tun y'u nin di nin kɛcogo la maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ min ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ i ka se ka bɔ a la an tɛ nin étape sɔrɔ dɛ mais kalabantiya kumaw aw bɛ se ka tunga fɛ taga aw bɛ se ka bali aw bɛ se ka maliyɛndenw ka bɔli bali wa hali aw yɛrɛ ka responsabilité aw ma se a kɔrɔ surtout comme maa minnu bɔra a sababu ta aw ye
e blala place mina yere ne yenyere manga e blala yede pour que ka se ka makonye sera ka munde ni de pas les gars que ministre de les affaires étrangères ani biche ay munde ke malien do nya alhamdulillah munde ke malien do nya foy papa ay ma ke malien do nya anyo de fo on te kele were do menina ko in kele histoire were bena wola kono minte histoire munun temena ko fo kan no bo ala pe wallahi billahi na be mali dirigeant nyana ninke choko de la wa na be asimu yere nyana ninke choko de la ko on sigilende do ku laje on sigilende do ku lame ko antega femfo olu ma famu e be place mi na on de donde on yo de fode ambe ga kele munun ko olu ya on ka kele odi ni mi nyo famu yo famu ni mi mo famu o yikungoye mais en transition kele ya malendo nga hake nyini kama sanfla au sigilendo ko ni jiebe nyona sanfla au sigilendo place la ko mali be gele ya kono mali be kololo kono mais munde sanzera kono diaspora bebe kulela ala madongodo moko be kulela obeka bilize da sidi obeta kontu daile ko moko ka transition deme ambu deme choko dume de la kanto yiri kono ambese ya wori do transition ka keshi kono choko dume de la pour que ka se ga avancer mamunu kango baraka o ma kele nunde be ka imposara o ma kele nunde be ka taxisara o ma kele nunde be jamana ko ni sebe ko bula o te mana kuma dabla ka dulomi kuma ni fatomi kuma dabla abla la place do la o ka se ka baraka malende unyo malende muno yu bali sebe na de o malende kele nunu bi transition be ka kule olu de kama bi transition be ka yira olu de la bi ay demain que transition ni parce que fente transition ku gelea be transition na est ce que aw ya on ga tonyo na nga gelea don follow malende min kungulo ba kandala ibe yande laje ibe yande famuya ka don ka fo mago buka intérêt propre de la ika intérêt propre ika intérêt personnel mago bo de la de mais amunu be gelea la o be sakalo joli wati joli o be ni ndegu kono ko ka transition soutenir nyo de fosa ko mabe so yere folo de mauka so yi mais ka bayere la ko mauka so jonde be so yetu non ni ayira ka fo yem minye yode bebe tu ko okandeka menu tugura be no fe o kankele de ka beka fota de ka beka lanyini de ka che kele were te kele nkono de politique ko ta kono fo ita kono an ko de an ka hake ka sabati an ko de mamunu be diaspora kan ni nina koina awya ngana mu ketugo mina ta kanyana bode akanyana bode na manyana bo histoire de nato donde ka fo ka jiade na manyana bo billahi ambe barada ni transition ka surtout krengre nyana consulat lobe na de bi ande yaron fa manaka video ke ambassade obia obela jelembe jamana in konana ne o de fo awbe ka fen ke ne ka sirate ni bisila awa antikatina ni site antikatina mo na fa mimba on na fa passeport be sur togo mendela aw nana fanga takle kan gren de fait fanga mi manga kata tlinga ngren fe auna no sigi jebe kuna na ona ro sigi jebe kuna malinde nga affaire be nyana bo ketugo mina be ke jebe de nyana de mun ko chogo tala de aw ba chiedo aw ba ngalondo ko ka dogo nyogon kono de munde be dogo fazo jo sera dogo kola fazo do nga seben ko sera dogo kola wa dogo ko tala de aw be ni problème aba résolu de amma go be ni ndela amma go be ni problème ndela ka se ga résolu ayen kono tandoro investissement que pour que mo ga tala parce qu'il y a même mo bo kay ka tu nga fait ni bara soro kay utata tiatala ni bara soro banamba utata ni bara soro gogi utata do ambo fanaka anga projet boka anye projet do bambolo ya ni be o bara ke ko sebe jiko ani koranko ani seskonko ambo beke bashita ay misri ansira bo nunu la jeri ka kuma be ninde anga projet be ninga mais projet kelembe nunu bolo wa projet kelente nunu bolo les diaspora maliens amunu be diaspora kaka foko abalilen ba ko passeport la che ayo wuli ka joke pour que na be to ala o ka to ala ko ayo nindi ayo ka seben ko la de nunu be ya san joli sigilendo bada projet de bubolo projet du de la waliara a projet kelente pas praté sera kambinke pas praté asimu sigilen be tendro asigilen be tendro mais pas praté a minke diaspora ide kuma be nindeo abe mingono ega la nyini minyo ube ega famele mi ne ka do ne ka papa to la ne be ka chinde fo be ka min fa dala be jonde bolo après vous be jonde bolo asimu sera kamunde ke diaspora kuma be ni nyoro de kaw anga transition de be anku souteni ko ra taw nyana ambu souteni am faw kasa amba u kasa ulukata ibu joro ko kele de la joro ko kele anga sera to la non aw tisiga fo anka kanyere ye ko malidon kaw deme malidem munun tu yere ye malidenya malidem munun tu yere ye faso denya la olu baw deme chogo tumenda jamana ka jo akake jamana kura wo ka soro maliden do be o yere fana ka se ga yere ye jamana denya la o de ba to abi se ga jamana deme abi jamana sutini nga mami se mbora malidenya la mami yere te ka yere jate malidenya la
sebente mo mina mali denya la obe munde fo mali koy obe siga mali souteni kada kunju mendeka abeka jamana min souteni eska yo denye wa abeka jamana min souteni eska la nyini babolo wa ante chien fo nyonya na ambe chien ambo de fo nyonya na ya sukeli sigilo de be fen na mana kan fo de do asimu sigilo da be fen na dulo ni kan fo de do ambe go de fo de diaspora kungan ko de ka greni fembe la jelen voilà labana yaro be ka discours ke tele la ka fo ka ke 10 minutes labana be na 5 minutes de lo parce projet ti bolo fenti bolo c'est-à-dire arma de ni te ka ko ke te ka ko de ke quoi ni te ka ko ke ti siga me kuma la quoi voilà et ti siga me kuma la ga peuple nya la yere bodo hari be ka discours mununke malendo on est déci mama tumbe na tumbe ka transition suite na be desira parce que kasabu ke monde ti discours ba intanye sa mbora 10 minutes 15 minutes ni cité ça diaspora na faye monde au bodo dongodo la tigi dem fembe bebo way diaspora benani ni milari hake am benani ni wori hake mali kono me jonde be ka foko yanga gele ataka do bala a tebewa a présenter à ministre yaro senete konu konnate dongodo be boka discours bawde ke kawnege oui asimuni koy be nyona sukel ni ko be nyona ndarge ko dogo tade doa est-ce que ko dogo tade doa mba fe kawnyinga ko dogo tade doa hari be ka foko ko nina ko be français de bolo ci ay mo bo dibila sa ay mo bo dibila c'est très important ne refoza ne ko faso ko la nete fo dogo abe français bolo ko njumendala ate français yere bolo nko abe société do de bolo o société jonde oye mo kelende ni société ba tigi bolo pour que ka se ga marché ta kadama on a be français yere de bolo état bolo est-ce que oli kelenya oli te kelenya sa ika ko face ya ku bo nyona ko ika ko c'est-à-dire ika ko détail du mo ma ka sa kan galonti ho aw kana mo baga tendro ka foko way ko abe français état de ate français état bolo de abe société min bolo et mali société jol de be mali bolo ni français tate société jol de be mali bolo ni français tate abe mado de bolo o ma kelen de be ka orienter abo ma kelen de bolo de be ka diriger mais ni be wula no français de no français no tere abe société min bolo o société abo de débat o be se tribunal la a wori be se hakemi na malendo on ka de be akase ga boala akanga yele maketu ko mina malendo on ka deme akase ga boala mais en tant que no mo sirata na on na ya transition de me aw be de me kundu mendeka aw nana malendo on ka deme aw ka sarabe ka ta anormal malendo on ka deme aw be ka million ta kalo o malendo kele nunu be ka deme ici te ku yere mali de nyala mais o tona malendo nunu te ko kalama de ube munde do o malendo munu be ka cotation ganga transition de me en ku soutenir o malendo cité mimba yere mali kura jolila o ba de me kundu mendela aw be ka deme nyini mo bolo aw yere ka sarabe normal la foy matike ka boala aw be ka deme nyini malendo mbolo aw ka million tan aw ka million mugana aw ka million bi woro na aw ka million kemeni bi woro o be ka ta alama dongodo o tona munde be wati do sera malidon ka kunu ko munde be ko asimu akabara ke bara mi be jamana dew nafa bi awulla ni min bora ka discours ke ou bien ni min bora ka manifester oui ambe nina ko hey ndarke min be ka faw ya bengalo wallahi foi tenina ko na jukoro ne 24 temin kalama wallahi atiete soro dugo la insanfe ne temin kalama nina ko na wallahi har ministre be ka min fo leader wero be ka min fo ko kodo be ka ke jukoro ko ne ko ngalonde do ina boli de te nyogona wa ite ka baraki o ere ka unege ku ka tanta ka unege ka tando yerema pour que ka tan perdu non te be ka min fo ko ngalonde donde tenega dalua be de be asa no de fo sa video ke dronta nye ko ibe ka min fo yede ko bara be ka ke duguma a ben galo ne 24 de ya fo tande na dalua be temi mbolo ko aga boka tabla anti-katina groupe ka kwa katabla anti-katina groupe ka ko ni dalua de be ko be ka ni bara ke duguma bara jumende ibe bara jumende ke duguma ku ka nye fo ati kaw negen doro kaw blaka tamper daw yere ma naw dara de dongodo ko kuma kan dimambe na fawye naw dara de dongodo ko ni bara be nyona baw yere kande papa te kia tambe perde audela nuni bara be nyona anteni étape soro sans fla kele sans fla nina kola wa sans fla nkonana ko isera kam munde ke mundoro horonya kono de mundoro ay bona edro atiete soro mi bisega bona yi diaspora tonyona anyanina ko voilà dongodo mawde be dama kasila dongodo mawde be perdi depuis jamate hake mimbo o jamate meno hake la ko kage dogo jumende la anka chefo nyonya na sa anka faden sago ya dabla sanga jamana do laje sa anka yere sago ke dabla ani yere makara anka laje jamana dem munun bi nem transition be ka deme nyuru bolo anka wuri ku deme iku ga hake la kana sa o ma jamana dem munun be tonyo kono amolu ga hake la kana o be bode ka foko deme sugu jume
korata onyala lide ba on bolo ya na falen do worla nambe siaka nanga matala lide ya ata doro Baro kuncɛyɔrɔ la ka ban n'a sɔrɔ bi welekan min b'i fɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ye maliden ye minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɔkan jamana ma u k'a dɔn k'a fɔ minisiriso sigi kun ye walasa ka olu ka kunkan kibaruya k'o ɲɛnabɔ k'o welekan kɛ ani kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye ka ɲɛsin jɛkulu fana ma i n'a fɔ ni journaliste a ye kangari da nin ye quoi c'est-à-dire n'a bɛ kuma a ka kuma ni dignité ni hɔrɔnya c'est très important ministre foyi tɛ min sigilen don ka malidenw kunkan ko ɲɛnabɔ k'a sera ka fɛn k'a la a tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ aw bɛ ka malidenw manipuler tan de quoi cɛw kana sɔn manipulation de la minɛ aw kana sɔn fɔlɔ o tun bɛ kɛ mais bi an kana sɔn a ma sa parce que kuma minnu bɛ fɔ olu tɛ o i bɛ kuma contexte de lajɛ kuma bɛ ka fɔ kan jumɛn de la kuma bɛ ka fɔ ni ton jumɛn de ye dɛmɛ jumɛn de b'a kɔnɔ manipulation jumɛn de b'a kɔnɔ o de ye nin ye bɛnka kana sigi dɔrɔn k'i interview bɛɛ bɛ so la ne bɛ se k'i sigi bi dɔ bɛ na ne interview desan bɛnna la de an bɛnnen kɔfɛ kuma minnu kan ka fɔ interview kan ka taa sira minnu kan n b'olu lawaleya ale fana bɛ ɲininkali kɛ taa sira minnu kan a b'olu lawaleya ni journaliste ninnu sigilen dɔ nin de kama de n'o tɛ ale yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ malidenw bɛ tɔɲɔ min na a dogolen bɛ cɛ la a dogolen tɛ cɛ la an ta o y'a fɔ cogo min na aw ni jɛkulu minnu bɛ yen n'aw kan ka jɛ ka baara kɛ walasa an ka bɔ baro kɔnɔna na voilà ni ce ni baraji ça ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka bɛn fɔlɔ maliyɛn de l'extérieur u ka bɛn parce que bɛnbaliya ye man ɲi bɛnbaliya bɛ k'u ka ko caman kɛ fɛn fɛn bɛ ka na ni bɛnbaliya ye u k'o bɔ yen o ye kelen ye fɔlɔ filanan u k'u hakili to jamana la u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ jamana min na u k'o sariya batu u k'o fɛn bɛɛ bɔ yen an ka hakili to jamana la o ye jamana jumɛn ye o ye de jamana min y'a denw yɛrɛ kɔni fa min ye yɛrɛ kɔni ba min ye yɛrɛ kɔni i bɛ hakili to jamana de la mali dirigeants delila k'anw yɛrɛ kɔni wa i m'anw yɛrɛ kɔni e min yɛrɛ sigilen don k'an ka hakili to jamana kan e sigi kan ye an maliyɛndenw de ye an minnu bɛ diaspora kan an minnu bɛ kɔ kan e m'a cɛ yɛrɛ kɔni i ma muso yɛrɛ kɔni i b'i ta kɛ vanvier ni journaliste ni médiaw ye dɔrɔn aw b'o dɔrɔn de don an b'a hakili to jamana jumɛn de la est ce que an ye maliden ye fɔlɔ wa aw yɛrɛ y'o lawaleya yɛrɛ k'a fɔ an tɛ maliden ye n'i y'a mɛn i b'i hakili to i ka jamana la maa si tɛ ban a ka jamana la mais i ka jamana fana k'i yɛrɛ kɔni i ka jamana ka se k'a dɔn n ka jamanaden ni nin de kan ka k'a ye a fana jɔyɔrɔ ye min ye k'a kɛ jamana ye a b'o kɛ jamana ye aw ma an yɛrɛ kɔni ko an ka jamana yɛrɛ kɔni maa minnu t'u yɛrɛ ye malidenya la olu bɛ jamana yɛrɛ kɔni kun jumɛn de la aw bɛ se ka jamana yɛrɛ kɔni kun jumɛn de la aw b'a dɔn aw m'aw yɛrɛ ye malidenya la aw bɛ se ka jamana in yɛrɛ kɔni kun jumɛn de la an ta parce que u taara dɔ de ɲini de la i bɛ taa dɔ ɲini i bɛ segin ka na siga t'a la bon e taara dɔ ɲini na i y'i sigi k'i yɛrɛ kɛ jamanaden o tɛ baasi ye mais kana ɲinɛ i ka jamana kɔ donc u ka na yan u ka investi filanan transition min filɛ nin ye a bɛ bɛɛ de la donc u ka na u ka don transition ko bɛɛ la u ka don réunion la assise minnu bɛ ka kɛ sisan u ka taa ambassade ni consulat la ka participer ka ɲɛ k'u hakilinata fɔ ka ni manipulation da ɲɛ de yarɔ asisi ko ne man da don a la ne man da don a la min bɛ asisi ko la ne b'o kalama cɛ ni an tilala nin manipulation in bɛɛ la nin si tɛ jamana jɔ tɛ nin si ye maa kɛmɛ ka taa France maa kɛmɛ ka taa yan fɛ ne de banna ka taa asisi la ne de banna ka taa n banna ka taa ko min na ni n ka dawuya de don dialogue national kɛra siɲɛ joli nka a bɛɛ de ye kelen ye tɔgɔw de tɛ kelen ye a bɛɛ de ye kelen ye an ka sigi kan fɔ kɛ dɔrɔn an bɛ se ka mun de kɛ an kan ka mun de lawaleya maliyɛndenw mago bɛ mun de la fɛn jumɛn de bɛ yen n'a dogolen don bi ko maliyɛndenw mago bɛ nin de la k'u mago tɛ nin de la fɛn jumɛn de bɛ yen min bɛ dogo la a tɛ yen aw bɛ baara de kɛ sa asisi ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nin si tɛ nin bɛɛ ye manipulation dan de ye ka temps perdu k'u yɛrɛ la avancer nin dɔrɔn de don asisi o y'a ɲɛ ye wa an ka taa sigi nin de man d'an ye nin de asisi yɛrɛ la kuma yɛrɛ bɛ se ka fɔ yan i bɛ taa dɔrɔn anw b'a fɛ Mali ka kɛ tan de point asisi ye nin dɔrɔn de anw b'a fɛ Mali ka kɛ tan de e ni Alahu Taala cɛ o bɛ tɛmɛ i ni ministre yɛrɛ sigira i ni président sigira wa o fanga n'o laɲini n'o kuma laseli o man bon ni asisi kɔ yan o man bon ni asisi kɔ yan asisi kalabantiya kuma de don a bɛ ka asisi ko min fɔ politique kuma de don olu yɛrɛ ka place ko an'u bɛ temps min perdu fanga la o dɔrɔn de don dɛ anw ni y'o de fɔ sa fanga in anw ka sira foyi tɛ fanga la aw bɛ aw tɛ anw ka sira ta la mais en tant que n'aw bɛ yen maliyɛndenw ka hakɛ o de bɛ di an minnu bɛ diaspora ka kɛrɛnkɛrɛnya la dɛ an mago bɛ nin de la asisi nation jumɛn anw ɲininka ko asisi yɛrɛ kun ye mun de anw y'o débat joli de kɛ yan anw ye réunion joli de kɛ yan min tɛ asisi kɔ ye réunion kɛra minnu ka girin ni asisi ye a ye bɛ taa dɔrɔn i b'i ka laɲini fɔ nin de don point a banna a tɛ taa compte c'est-à-dire a tɛ jate yɛrɛ i b'i ka temps de perdu dɔrɔn ka taa ko malijɔ kisɛ kɛlɛ a t'a kɔnɔ ne de bɛ ka f'i ye malijɔ kisɛ kɛlɛ a t'a kɔnɔ dɛ
Et ma keme kata français be a combien de millions maliens bien? Combien de personnes maliens bien? Oye keleni. Akake kunu ne be yere asisi. Mais kuma ka munu fora eso olu be tawa olu te taw. Raison kono ma keme. Raison ma million joli de ba kono. Ante kuma o kanyo de fosa nimbe ngalo. Ni be barake bara anobe ye quoi. Mais ni te ka barake, ni te ka mo kala ni sabati. Ika kuma foiro ni ika kuma keta de kacha iba donta iba bota don de bena ni plan were de anka ni ganga ni ngeni sitere ere capable no ka munde ke ga faso dewni ere capable no ka munde ke pour que ga faso ka basi ga jamana don ku yere jamana de nyala kuma be ni nyoro de kaw fam bawye ka foko asisi kala nyini yede pour que comme malika yele makonga londe ne benta fo ka boala bide o yenga londe yede wallahi bila o yenga o transition mana jala national makemi na o transition mana nu masi kan fo ke réseau ni fewero kono pour que jamana ka yele ma me o jamana nyele mana wa jamana te yele ma jamana de munun be Atlantique a sire mali de nyala o jamana be yele ma wa abebe papier kontanya do abebe bara kontanya do abebe be kalambalia de la abebe ko diplôme de bubulo ite bara la jamana kono olu joro jumende be jamana kerata olu joro jumende be ito yoro jumende be ha e ambe kulela ka foko anga droit madi o be na tru ka foko be maw fora nyonga ko anga laje jamana bi ta tablo minka jamana tumbe tablo minka na unana ka yelema dola ka malidow nka degunta ko ke aw sinji bere ko ka aw sigi kunye klubaye ko ka aw sigi kunye pour que ka sega jamana diriger o sigi kun kelente milla waliyara chieka ate abe no jamana den unde manipuler no sigi kan fo be an fa o sigi kan fo anafa yjume nafat kisse kele wallahi billahi taala ambe taw la kananu ka proposition ya no fana ka nyefo ya no fana ministère bu dem maintenant problème fait be comme cardinal ko ani fo gouvernement ba da fait inchallah yani transition ga ba ambe solution sur la chamana ay ala mere ako problème fait be cardinal ko la ko yani transition ka ba ko transition ba da fait konji men de la transition ta nyana bode ima décision ta wa magota la ka nyana bo olu mago bala de ka foni nke chogola maldon fana bu sigi kula me fo ka se olu ga fanga bayro la no olu ga fanga bana aude tora kono gitarana aude ninde donde mais transition ta nyana bo ite barala kan fana ne dia fo je dis je répète et puis j'assume ministre mi mbese ga demander bon ne nga prévu de do ambassade mi mbese ga demander ne nga dawliade do consul mi mbese ga demander ne nga dawliade do wallahi billahi maliko ambe kanga maliko law Chema kileke maliko la katemene kan ate ya ke chugomine ya kete ye toro sura la chugomine toro sura la te c'est tout ni ndronde do transition ba kunka anga transition de me yalu ka fanga ka ba parce que munde be I magota la kata en charge kuma be ni yorode isigile ndo dro me nanye ni kuma fo amisika kalo fla sabake maldon te wuli ka mangange maldon te cedri auto manifester auto fo ka usigile mba no la tendro wai no you dado akumala ndarga u dado akumala ode be sega nyana bo transition be ka yere de nyini ayere transition be ka yere de nyini magote diaspora la de ibe ku yere de nyini preuve contre preuve no te ku yere nyini munde be ni transition te ku yere nyini be ka barrage men de ke nina ko ka vrai dire ati ko inte ko dugo tay suya teo bon na asoro ko suya ko de do muna au na le ni bicha o ma se ga fenya na bala papa bon ni suya ko fana de do o ma kele nu bia be ko lu de deli drome la e ministre to e bi ga sarata ala madongo fe mabo e ga sarala e président mi be bi ga sarata ala madongo do au député munu be ko conseil national ya o ba ga sarata ala madongo do ma be ga jamana do de delita fantandon de delita munu mbe seben ko kasila munu be passeport ko kasila munu be nina ko kasila abe ko lu de delita 10 euros 20 euros o ka dodo jamana kesila pour que au ka sara kana tige pour que dankana kari au ka sarala amada way ko yade niminya ka ya ko tige yade billahi nawman ni mentalité d'etat nawman ni familialité d'etat au ba wi sike ka drome labo ka do nunu ndafe ate kelente min carrière aka sarala kalo kelen ko parce que ko gele abe jamana kono yananga jamana do ndeli amunu be fanga kono amunu be ka barake gouvernement kono be ka million sababu iga sarala folo ate kelen buchela a ministre be ya kata premier ministre la kata ka ministre to bela jele na ate kelente mi no sigira ka fo ko be ka million sababu iga sarala te munun tay million fly ay wa ki me boala ese abe ya ngo jamana be joni fere ni kodonde ministre mimbe bi ko premier ministre no esukele be sika million tambo aka sarala
min b'ale jukɔrɔ o bɛ se ka miliyɔn 3 bɔ a ka sara la min b'o jukɔrɔ o bɛ se ka miliyɔn 2 bɔ a ka sara la k'a bila jamana kɛsi kɔnɔ Assimi bɛ se ka miliyɔn 20 bɔ a ka sara la mais aw ka sara bɛ tan sarde aw t'a fɛ fɛn ka tigɛ ka bɔ aw ka sara la mais jamanadenw b'u tɔ ni gɛlɛya ni nin ɲani kɔnɔ ka wari di jamana ma aw ka se ka fonctionnaire wɛrɛw sara n'a ye mais aw minnu bɛ état kɔnɔ aw minnu ye état lili ye aw minnu ye lasigidenw ye jamana kunkan kɔfɔ yɔrɔ la aw cɛ kelen tɛ min bɛ dɔ bɔ a ka sara la aw bɛ ka wari ɲini maa minnu fɛ anw de b'o gɛlɛya n'o tɔɔrɔ la anw de bɛ ka kasi aw nɔfɛ passeport ko la anw de bɛ ka kasi aw nɔfɛ nina ko la est-ce que y'a réglé de ya gouvernement ɲɛ fɛn bɔ a ka sara la wa mɔgɔ si donc aw sigilen don nin kan an ka transition dɛmɛ de an ka wari cuma bon yani ka o ɲininka wari la a y'o ɲininka ko ministre joli de bɛ surtout assemblée kɔnɔ conseil national kɔnɔ CNT kɔnɔ ko député min bɛ a kɔnɔ n'o bɛ taa maa 120 na maa 120 min bɛ yen ko est-ce que n'u bɛ sara miliyɔn 2 miliyɔn 3 la ko est-ce que cɛ b'u cɛ la min ye 100 bɔ a ka sara la wa can tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa ka balo fantandenw na ten dɔrɔn pour rien aw ka sara tɛ tigɛ mais aw bɛ dɛmɛ ɲini fantandenw fɛ k'aw yɛrɛ sara n'a ye ka tila ka fonctionnaire sara n'a ye n ko nin dɔrɔn de don aw de ta tiɲɛna jɔn de ta tiɲɛna aw fantanden minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw minnu bɛ ka wari bɔ mɔgɔw b'a fɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ hali États-Unis bɛ dɛmɛ ɲini olu ka jamanadenw ladɔn dɛ jamanaden fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan surtout Faransi ya min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ Faransi min tɛ Faransi bɛɛ y'a yɛrɛ kɔni jamanadenya la u ka jamanaw kan i bɛ jamana kɔ kan i bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ y'a yɛrɛ kɔni parce que mun na sɛbɛn ko gɛlɛya i t'o sɔrɔ a mana taa sira o sira kan i b'i dɛmɛ mais malidenw jumɛn de bɛ jamana kɔ kan ko min ye hɛrɛ sɔrɔ Mali sɛbɛn kɔ la ala ma don o don i bɛ malidenw de jalaki anw ka jalaki kun ye mun de ye ko parce que ko an bɔra an bɔ kun fana kɛra mun de ye parce que miliyɔn 10 ni miliyariw de bɛ ka suɲɛ maa kelen bɛ maa 100 nin yɔrɔ dun n k'o de kɛra an bɔ sababu ye bɛna sigi manamana kan fɔ ni dulomi kan fɔ la e ministre min don e sigilen don kalo kalo e b'i ka miliyɔn 10 de ta miliyɔn 10 fɛn ma b'o la mais jamanaden kelen si tɛ yen aw sera ka min mako ɲɛ a tɛ yen. Et puis bon maintenant u ka vraiment u ka baara kɛ u ka transition dɛmɛ u ka Mali dɛmɛ k'a refonder et puis k'a développer. Anw tɛ transition dɛmɛ sa anw bɛ Mali de dɛmɛ sa anw bɛ transition dɛmɛ ko kun jumɛn de la c'est-à-dire a ye bɔ nin de kɔnɔ quoi Mali ka Mali dɛmɛ o bɛ se ka faamu mais transition ye mɔgɔ kelen de ye parce que n'an ko transition o ye de bi gouvernement min bɛ yen mais an ka sira t'o la gouvernement min bɛ yen i bɛ Mali ko de la wa kuma bɛ nin de la jateminɛ kan ka kɛ nin de la i bɛ jamanadenw de kama wa o de ye Mali ko ye mais transition bɛ dɛmɛ maliden minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ aw m'olu ka gɛlɛya lajɛ aw m'olu ka tɔɔrɔ lajɛ wa o kɔrɔ ye aw bɛ transition ko de la mais o tɛ Mali ko la dɛ parce que ni Mali ko de tun don maa minnu bɛ nin gɛlɛya la jamana kɔ kan minnu bɛ passeport ko gɛlɛya la i b'a la Mali de kama mun na transition ma jɔyɔrɔ fa nin na maa minnu bɛ nin na ko gɛlɛya la i b'a la Mali ko de la mun na transition ma ni yɔrɔ fa nin na a ma ni yɔrɔ fa nin na o kɔrɔ ye transition tɛ Mali ko la de yɛrɛmakara n y'o de fɔ depuis don min na ni Assimi sigira n ko yɛrɛmakara ni jamanamakara tɛ kelen ye dɛ don janya o janya a sebali tɛ dɛ a don bɛ se o aw bɛ tila ka na dɛmɛ ɲini malidenw bolo an b'o kɛnɛ kan ou bien an t'o kɛnɛ kan i bɛ ka dɛmɛ ɲini aw minnu bolo nkaw de tɛ baara la i bɛ ka dɛmɛ ɲini aw minnu bolo nkaw de ka carte séjour tiɲɛna i bɛ ka dɛmɛ ɲini aw minnu bolo nkaw de ka baaraw tiɲɛna i bɛ ka dɛmɛ ɲini aw minnu bolo nkaw de ye fasodenw ye mais aw minnu ye fasodenw ye dirigeant minnu nana aw kama aw bɛ ka dirigeant minnu sara n'u nana dɛmɛ ɲini aw bolo k'u ye mun de kɛ aw ka ko la k'a fɔ aw ye jamanadenw ye est ce que waati jumɛn de kɛra n'aw sera k'aw yɛrɛ ye malidenya la an k'aw dɛmɛ o ye tiɲɛ ye an ɲa t'an yɛrɛ la malidenya fana kɔnɔ an b'aw dɛmɛ cogo jumɛn de la o bɛ kɛ cogo jumɛn de la donc o yɛrɛ u bɛ hali u bɛ min kɛ a ka ɲi dɛ mais u ka dɔ fara u ka cɛsiri kɛ voilà ministre an b'i fo merci ne fana b'aw fo n'Ala sɔnn'a ma hakili la aw ka et puis bon maintenant u ka vraiment u ka baara kɛ u ka transition dɛmɛ u ka Mali dɛmɛ k'a refonder et puis k'a développer donc o yɛrɛ u bɛ hali u bɛ min kɛ a ka ɲi dɛ mais u ka dɔ fara u ka cɛsiri ko an ka Mali dɛmɛ pour que a ka se ka développer o jamana tɛ min bɛ se ka développer k'a sɔrɔ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan n'a y'a sɔrɔ olu tɛ baara la o jamana bɛ développer cogo jumɛn de la développement pour jamana ka développer a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun de ye o ye dɔnni de ye dɔnni jumɛn de don maa minnu ye kalan kɛ jamana kɔ kan ni maa minnu bɔra jamana kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan ka taa faamuyali kɛ ka taa jamana baw la ka se k'a dɔn an ka jamana dilan cogo ni an ka jamana vi cogo ni yan ta tɛ kelen ye o fana ye développement ye ka ɲɛsin jamana ma an n'u bɛ nafolo min ta ka bɔ yan ka taa n'a ye jamana kɔnɔ pour que an ka économie a ka yɛlɛ sanfɛ a ka fisa a ka jigin an ka se ka fɛnw installer an ka jamana kɔnɔ an ka se ka na ni entreprise ni société ye an ka jamana kɔnɔ ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ min bɛ jamana tɔw la jamana bɛ développer tan de mais jamana bɛ se ka développer cogo jumɛn de la e ka jamana
den minnu yɛrɛ bɔra olu tɛ se ka to ka jamana kɔnɔ fɔlɔ o ye kelen ye ka sababu kɛ jamana sɛbɛn ye o jamana bɛ se ka développer cogo jumɛn de la e ka jamanadenw bɛ ka kule ni papier ko ye o jamana tɛ yen min bɛ kɛ jamana ye ka k'a yɛrɛ ta k'a yɛrɛ ladon ka k'a yɛrɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn t'o jamanadenw ma o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ kuma a tɛ laban e ko i ka k'i yɛrɛ ye sɛbɛn tɛ e la diɲɛ kɔnɔ ni sɛbɛn tɛ la papa t'i la ni sɛbɛn yɛrɛ t'i la i tɛ jate yɛrɛ aw bɛ jate cogo jumɛn de la aw m'aw yɛrɛ ye malidenya la faamaw bɛ ko ko kɛ a laban bɛ ti anw fantandenw de kun kan maa minnu ye nin baara kɛ a laban nana ti jɔnw kun kan anw maa minnu nana k'a fɔ k'u bɛ nin dɔnni ta ka b'an kunna n ko a b'anw de kun kan hali bi i sera ka fɛn ɲɛnabɔ a la i sigilen don k'u yɛrɛ de protéger mais jamana tɛ dɛ i sigilen don k'u yɛrɛ de protéger an minnu bɛ diaspora kan anw tɛ dɛ ni alihamudu nan'i sigi manamana kuma ni dulomi kuma ni dɔrɔkuta kuma la k'a kunkolo siri k'a sigi midiyaw sanfɛ a k'a kuma fɔ cogo dɔ dɛ n bɛ k'u bɛɛ contrôler kelen kelen hali n'a sɔrɔ tan tɛ n bolo dɛ n bɛ ka bɛɛ fɛn fɛn bɛ k'a da don Nina ko la ne ye diaspora ne de bɛ diaspora représenter n bɛ k'a bɛɛ contrôler un à un tanba tɛ n bolo o ye tiɲɛ ye mais ɲa bɛ bɛɛ la dɛ ɲa bɛ bɛɛ ta cogo la dɛ ni nana fɛn fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye n bɛ dankari la ka da hali yɛrɛ sɛgɛn an ka taa. Ok, voilà, ministre Ambifo. Merci, ne fana b'aw fo. N'Ala sɔnna ma. Hakili la aw ka can ka renouveau télé filɛ kosɛbɛ an b'a yɔrɔ la k'a fɔ. Donc an ko an bɛ transport d'u ma Butu ka so 10,000 ani dɔɔni. Voilà, ka tila ka 60,000 d'u ma pour que u ka taa u yɛrɛ insérer. Maintenant ni projet bɛ minnu bolo olu bɛ segin ka na an ka structure caman bɛ yan u bɛ projet financer an ka partenaires fana caman bɛ projet financer OIM nɔba b'a la AFD fana b'a la ani Union européenne ani Mali gouvernement yɛrɛ an bɛ projet caman kɛ minnu bɛ taa école ji ani fɛn. Cɛ tanba tɛ n bolo n b'aw bila yan parce que nin ka video ninnu ka ca mais nafa ka dɔgɔn quoi. A ye kɛ cɛw ye an tɛ katina ne b'o f'aw ye fɛn fɛn bɛ ta dulomi kuma f'aw ye a bɛ fufulaki décision foyi tɛ yen min ta aw kama pour que aw ka se k'aw ka passeport sɔrɔ a tɛ yen a foyi tɛ yen cɛ hali bi ne tun bɛ Bamakɔ dɛ n'aw t'a dɔn ne de b'a dɔn min bɛ taa fɔ a dɔn n'a ta bɔra ta i bɛ ka nin kɛ duguma i bɛ ka nin kɛ duguma ko ne ko nkalon de don papa a tɛ ka kɛ duguma décision claire foyi ma ta duguma i ni affaire foyi tɛ duguma i b'a fɔ tan de k'u to n'u bɛ media kɔrɔ k'u to n'u bɛ télé kɔrɔ n'u bɛ radio la an ka nin fɔ ta pour que diaspora ka se k'an soutenir pour que an ka se ka diaspora k'u susu k'u tulo bɔ a banna ye n'o tɛ foyi transition tɛ ka baara foyi ta nin kama parce que munna i ɲɛ b'a la k'a fɔ anw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw dalen don sunɔgɔ la anw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw tɛ foyi la yan ni fugariya tɛ aw tɛ se ka kɛlɛ kɛ fasoko la nin de ye fasoko kɛlɛ n'aw bɛ kɛlɛ don k'a fɔ aw ka se ka kɛlɛ kɛ ko la k'a lasa dan na n'aw ma kɛlɛ kɛ Nina ko la aw tɛ se ka kɛlɛ kɛ jamana ko la tugun dɛ a tɛ yen tugun aw bɛ kɛlɛ jumɛn de kɛ jamana ko la ka tɛmɛ aw ka nin hakɛ kan transition bɛɛ ka yɛrɛ makara yanni a ka fanga ba waati cɛ ani transition bɛɛ ka baara ka kan olu ye kelen ye min bɛ ka fɔ dogo la ne b'o dɔn min bɛ dugu rɔ ne b'o kalama ko ne ko nkalon de don n'a daluya bɛ cɛ bolo k'u ka bɔ n'a ye bi dɛ ne sigilen bɛ yan o de y'a to ŋunuŋunu kuma caman bɔra n bɛ ka n tulo bɔ fɛn caman kɔrɔ n bɛ ka continuer n ka liti la liti min de la liti min kan k'a kɛ n bɛ ka continuer o la o sababu ye mun de parce que ɲa b'a la an tɛ katina minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ dusuntanya de don san kelen ni ko bɛɛ sigilen don WhatsApp ni Telegram de kɔfɛ an k'a dɔn ta an k'u lamɛn ta i bɛ baara la baara jumɛn na aw bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ne kan aw bɛ se k'a dɔn k'u bɛ baara la ka tɛmɛ ne kan aw bɛ se k'a dɔn k'u bɛ ka décision ta ka tɛmɛ ne kan aw bɛ min ye midiyaw ni fɛn wɛrɛw la ne bɛ yɔrɔ la min ka girin n'o ye ne bɛ place la min ka girin n'o ye nka aw sigilen don dɔrɔn wa i bɛ baara la n'o kuma na nin video ɲɛna a bɛ nkalon n'aw b'o de kɔnɔ a bɛ nkalon ne tɛna don groupe kɔnɔ k'a fɔ ne b'a fɔ aw y'a donna ta bɔra ta dɛ mais a bɛ nkalon ni cɛ o cɛ bɔra ka taa fɔ aw ye ko a ka bɔ ni daluya ye ni cɛ o cɛ k'aw ma k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ dogo la ko ne 24 ko nkalon de don ils sont menteurs nkalon de don tiɲɛ t'a kɔnɔ ne b'a dɔn dɛ ne bɛ ko in kalama dɛ n tɛ ka kuma min bɛ ko in kalama dɛ min b'a kɔnɔ ne de b'a dɔn i sigilen don k'aw sidiri k'aw ma jamu tɛ k'aw ka gɛlɛya ta dɔrɔn k'a fara i bɛ ka fɔta min fɔ an'u bɛ étape min kɔnɔ bi ka ɲagami o kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔ aw ɲɛna oui nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ an ka transition dɛmɛ yanni transition ka fanga ba transition ni baara bɛ ɲɔgɔn na baara jumɛn fɔlɔ i ni baara jumɛn de bɛ ɲɔgɔn na a ye Mali ministre bɛɛ labɔ a ye ambassade bɛɛ labɔ ambassade bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛ tɛ daluya bɛ min bolo yarɔ consul kɔni tɛ ne olu nafa ka nafa yɛrɛ to olu la awa daluya tɛ cɛ si bolo awa ni mɔgɔ gansan wɛrɛ nana k'a fɔ ko wa ko bɛ ka baara kɛ duguma a y'a ɲininka dɛ ko jumɛn de bɛ yen n'a bɛ ka kɛ duguma n'a tɛ se k'a fɔ a tɛ bilahi a tɛ ko foyi tɛ yen ko min bɛ ka kɛ duguma ko ne 24 tɛ taa niveau la ko bi ne ma weleli kɛ a tɛ
awaka ko binye ka soro ne ma weleli ke ka soro ne ma video ke parce que ne ga ci ka ta sisa ngati ka ta net na ngati bla tugo kunju menda parce que nyaaye nina ko mamnu be patro ko gele ala aw na fatawla kunju menda la parce que aw ta do akanga minke bon ni na fata aw la net nka tamperti men ba tien fa unyana na u sigilendo de ku ba nyana bo atenya bo de na u sigilendo ni mami na fa yo kwa be ka ke duguma ko ngalonde kuma bumananka ni ko ngalonde do aya tigi fana nyinga ko aka boni prevu fana na so be ka minke duguma de ku ka bona prevu fana aw ba do de la ka fo ko atigi be ka min fo ko ngalonde do ko jumene be mimbe ka ke malikola ko atesiga fo no fra ko te fo ito ni min ko ma ka fo ko be dogo pour que ka se ka kede ko die mo kana ba an ka passport la kana ka donner ses étiers ko yengalonye de numa kala ku ka sagi kata article laje ku kata article laje munde ba kono munde be je jamana be droit ndo ki ka seben ko yelema togola mimbi ka jamana arranger ouais o fana na sharawde do iba yelema togola mimbi ka jamana arranger ika jamana do be na fasoro mina ngani min sigilendo da beta ande anka ke suya ntarge ka jumen ke suya ko de do suya ko tew fo ita kono net siga min fo kenema fo ita kono mali eta te siga min fo kenema me ite ka bara di kaka kuma inindi mani ko dugole mba koro ya ibe ka bara kaka ibe ka kuma fo isigira kanifo konga londe ibe sali kono yi senite kono yi menebe wallahi billahi na usigira fembe yela wala nyinte minda sali internet merci ni wolo de bora tata tumaruna sani ga yedu moro ni chini ebe duuge Batila sunguma ngotumarangi luma ni bori faso kata fenyiri guna ikana yiri faso mimi ni dodo ibora gami to ibori bodo ayambiro faso la malibe munu betumala ayaka ubeso barabi betumala alaka ubeso Tuma nogone ala kiri tuma la torba o kalamero usman si o gelani mama ni gana ami atonga tani tenye di bega du suita